बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब वाकिफ़ हैं, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। सबक नंबर 18 दरसी किताब का, जिसको हमने आज तीसरे हिस्से में पढ़ना है। और हमारे सबक नंबर 18 का उन्वान है हमसाए। आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम पे सबसे पहले बात करते हैं कि आज के सबक में आपने कौन सी चीज़ें सीखनी है। तो आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि सबक पढ़कर उसके मतन से मुतालिक सवालात के जवाबात लिख सकें। कोई मंजर या किसी मंजर की तस्वीर देखकर कम अज़ कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल इबारत लिख सकें। लिखने का काम, लिखने की सरगर्मियाँ आज ज़्यादा होंगी क्योंकि हमारे आज के जो हासिलात ताल्लुम है वो लिखने से मुतालिक है। आप जानते हैं, हम रोज़ाना अपने काम का आगाज़, अपनी जमात का आगाज़ करने से पहले उस सबक से मुतल्लिका जो इस्लामी नुक्ता नज़र होता है उस पर बात करते हैं। हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल हमेशा मुझे हमसाये के मुतल्लिक हुक्म पहुँचाते रहे, यहाँ तक कि मुझे ये गुमान होने लगा कि शायद इसे वारिस बना दिया जाएगा। सही बुखारी से ये हदीस ली गई है जिसमें हमसाये के हकूक़ के बारे में इस हद तक बात की गई है, इस कदर बात की गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। वो खुद ये फरमाते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस कदर हमसायों के हकूक़ के बारे में इतने ज़्यादा अहकाम लेके आते थे, अल्लाह की तरफ से इतने हुक्म थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे ऐसे लगता था कि मुझे ये गुमान होने लगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ये गुमान हुआ कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो रहा है कि शायद जो हमसाया है उसको वारिस बना दिया जाए। और आप जानते हैं ना, वारिस किसे कहते हैं? वारिस वो शख्स होता है जो आपके दुनिया से चले जाने के बाद, आपके फौत हो जाने के बाद, आपसे मुतल्लिका जो आपकी तमाम चीज़ें होती हैं, ज़ाती चीज़ें, जिसमें आपका माल, दौलत, असबाब, वो तमाम चीज़ें, वो उनका मालिक बन जाता है, उसको वारिस कहा जाता है। तो इस हद तक हमसायों के हकूक़ हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गुमान होने लगा कि हमसायों को वारिस बना दिया जाए। अच्छा जी, हम करेंगे कल के सबक की दोहराई। हमसाया किसको कहते हैं? कल हमने इस लफ्ज़ पर बहुत तफसील से बात की थी। मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से इसका मानी अखज़ किया जाता है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या मुराद ली जाती है, क्यों ली जाती है। आपने उसी को जहन में रखना है और हर बच्चे ने अपनी मुअल्लिमा को इस सवाल का जवाब देना है। जी, यकीनन दोहराई आप सबने कर ली होगी। पढ़ने से पहले की एक और सरगर्मी कि जब आपके घर में कोई ख़ास खाना बनता है, ऐसा जो आपके आम दिनों से हटके होता है, जो कुछ बहुत ख़ास होता है, तो उस दिन आप अपने हमसायों के घर देने जाते हैं या नहीं? हर बच्चे ने ज़ाती राय का, उसका अपने घर में जो अमल वो करता है, अगर वो देने जाते हैं तो भी बताना है, नहीं देने जाते तो भी बताना है, लेकिन हर बच्चे ने इस सरगर्मी में हिस्सा लेना है और इसमें शामिल होना है। जी, यकीनन आप सब ने बताया होगा कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अपने हमसायों के घर में जाते हैं कुछ चीज़ें देने, और हो सकता है कि आपकी जमात में ऐसे बच्चे हों कि जो अपने हमसायों के घर ना जाते हों, या उनके घर आप उस तरह से चीज़ ना देते हो। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि हमने कल के सबक में पढ़ा कि ऐसा हो सकता है कि आपके हमसायों के ताल्लुकात आपके साथ अच्छे ना हो, तो सूरत में हमें क्या हुक्म है कि हम सब्र करें। तो आज हमने जो काम करना है वो होगा कि सबक का अगला हिस्सा, यानी मतन का वो हिस्सा जो कल हमने नहीं पढ़ा था, आज हम उसको पढ़ेंगे और उससे मुतल्लिका मश्क को हल करेंगे। अपनी किताबें खोल के अपने सामने मेज पर रखिए और हम इस मतन को, जितना हिस्सा रह गया उसको आज मुकम्मल करते हैं। खुशगवार ताल्लुकात रखने के लिए पड़ोसियों के दरमियान सदका और तोहफा देने और लेने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अच्छे हमसाये के शायान शान नहीं है कि खुद राहत और ऐशो आराम से जिंदगी बसर करे और अपने हमसाये के रंजो तकलीफ और घरेलू ज़रूरियात की परवाह ना करे। खुशगवार ताल्लुकात यानी अच्छे ताल्लुकात उनके लिए कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि पड़ोसियों के दरमियान तोहफा तोहफ़ भेजते रहना चाहिए। जैसे अगर आपके मोहल्ले में, आपके हमसाये में बच्चा है आपका हम उम्र, तो उसके साथ आपकी दोस्ती है, उनके घर में कोई तोहफा भेजते रहें। आपकी अम्मी की आपके हमसायों से दोस्ती है, आपकी जो हमसाई उनसे अच्छी दोस्ती है, तो कभी कभार उनको तोहफा भेज दें, सदका और तोहफा ये हमें भेजते रहना चाहिए। अच्छे हमसाये के शायान शान नहीं कि खुद राहत और ऐशो आराम से ज़िंदगी बसर करे, यानी ऐसा नहीं हो
یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے، ایک اچھا طریقہ نہیں کہ آپ خود بہت عیش اور آرام کی زندگی گزار رہے ہوں اور آپ کا ساتھ والا، آپ کا ہمسایہ جو ہے اس کے پاس وہ سہولیات نہ ہو یا وہ کسی تکلیف کا شکار ہو۔ دوسروں کے حال احوال سے ہمیشہ آپ کو واقف رہنا چاہیے۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو پڑوسی کا فرض ہے کہ اسے اپنے کھانے میں شریک کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو پڑوسی کا حق ہے کہ اس کی عیادت و تیمارداری کرے، اور اس کا بہت زیادہ بار بار ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، آپ کے عزیز رشتہ دار میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ اپنی وجہ سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا، جیسے اونچی آواز سے پڑوس میں موجود کسی ضعیف، بیمار یا طالب علم کے آرام میں خلل ڈالنا نہایت غلط عمل ہے۔ آپ نے یہ چیز اکثر دیکھی ہوگی یا سنی ہوگی، موجودہ جو دور چل رہا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے گھر تک اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور ہم پوری آزادی سے اپنے گھر کی تمام سرگرمیوں کو اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے جو کام ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، اس سے ہم سے جڑے ہوئے، ہمارے گھروں سے جڑے ہوئے جو دیگر گھر ہیں، ان سے جو ملحق گھر ہیں، ملحقہ گھر ہیں، وہ سارے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں عادی ہوں بہت اونچی آواز میں کمپیوٹر، ٹیلی ویژن یا ریڈیو ٹیپ وغیرہ لگانے کے، ٹیپ ریکارڈر لگانے کے، اور اس کی آواز سے آپ کے پڑوس میں کوئی ضعیف شخص رہتے ہیں جو بیمار ہو، ان کو آرام کی ضرورت ہو، ان کے آرام میں خلل آتا ہو، یا آپ کے گھر میں ہر وقت اتنا اونچی آواز میں بولنے کی، لڑنے جھگڑنے کی، برتن گرانے کی آواز آتی ہو، تو ان چیزوں کو غور کریں۔ اگر کبھی آپ کو ادراک ہو کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ خود کو ان سے بچانے کی، ان کو ختم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ کھانا بنا کر اس میں سے مناسب حصہ پڑوسی کو بھیجنا نیک عمل ہے۔ اگر کسی کا پڑوسی اچھا نہ ہو تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ہمسائے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا درست عمل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پوچھا کہ میرے دو ہمسائے ہیں، میں کس کے گھر ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ آپ کے گھر سے زیادہ قریب ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے کیا کہا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت اسے حاصل ہو تو وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بہت بڑی بات ہے، اور ہم بالکل ان باتوں کا خیال نہیں کرتے، بلکہ اب تو ایسا ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں، ہم اس بات سے آگاہ ہی نہیں ہوتے کہ ہمارے ہمسائے کون ہیں، ہمارے پڑوس میں رہنے والے کون لوگ ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہو۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ ایک ہمسائے کا دوسرے پر یہ حق ہے کہ اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا جس کو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ سمجھایا۔ اب آپ کی معلمہ آپ سے کہیں گی جتنی دفعہ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے، بلند خوانی کرنی ہے، وہ آپ ان کی ہدایات کے مطابق کیجیے گا۔ آپ کے لیے ایک انفرادی سرگرمی ہے، محلے یا علاقے میں موجود اپنے کم از کم 2 دوستوں کے نام اور مختصر معلومات کاپی پر تحریر کریں۔ محلے میں جو آپ کے دوست ہیں ان کی آپ نے مختصر معلومات، ان کا نام، ان کی عمر، کہاں رہتے ہیں، کیا ان کے شوق ہیں، اس طرح کی جو معلومات ہیں بنیادی، وہ آپ نے جلدی سے تحریر کرنی ہے۔ جی، انفرادی سرگرمی آپ سب نے مکمل کی۔ ہمارے پاس ہے گروہی سرگرمی۔ آپ کی معلمہ آپ کی جماعت کو گروہوں میں تقسیم کریں گی اور ایک محلے کا منظر بنائیں۔ ٹھیک ہے، ہر گروہ نے محلے کا ایک گھرانہ بن جانا ہے۔ ہمسایوں کے مابین کسی بھی معاملے پر ایک ٹیبلو تیار کریں، جیسا کہ ایک گھر میں کوئی خاص کھانا بنائے اور وہ کھانا محلے کے باقی گھروں میں بھی بھیجا جا رہا ہے۔ ٹیبلو میں ہمسایوں کے متعلق اسلامی تعلیمات کو دہرایا جائے۔ بہت اچھا اس پہ ایک ٹیبلو بن سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں فرض کریں اس طرح سے اس کو کریں کہ آپ کے گھر میں آپ کی سالگرہ ہے یا آپ کے بہن بھائی کی سالگرہ ہے، اس کے لیے خاص اہتمام کیا گیا، بہت سا کھانا بنایا گیا۔ اب اس وقت سب کے کیا جذبات ہیں، کس کس کے گھر میں کون کون کیا بھیجنا چاہ رہا ہے، آپ کس کس کے گھر میں ہمسایوں میں سے کہاں پہ آپ کی دوستی، آپ کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں، آپ کی امی آپ سے کیا کہہ رہی ہیں، کس کے گھر میں کیا دے کے آئیں، کہاں سے برتن لے کے آئیں، کس انداز میں دے کے آئیں۔ پھر جو ہمسائے ہیں جن کے گھر میں آپ دینے جا رہے ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کس طرح سے آپ سے ملتے ہیں، اور اس کو آپ نے ایک ٹیبلو کی صورت میں کرنا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ عملاً جب آپ اس زندگی کا حصہ بنیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ رکھ رکھاؤ، رہن سہن، ہمارے آداب، ہماری معاشرت کیا ہے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے۔
जी यकीनन ग्रोही सरगर्मी में आप सब ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया होगा और इसको बहुत इससे लुत्फानंदोज भी हुए होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ करना नहीं, बल्कि अपनी सोच से और अपने बोलचाल से सरगर्मी को करना था। अब हम करेंगे अपनी मश्क का वो हिस्सा जो आज के मतन से मुतल्लिक है, सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 4 और 5, जिसमें आपने इस चौथे और पांचवें जुज़ को ज़बानी जवाब देना है, और सवाल नंबर 2 जिसमें आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है, उसका भी जुज़ नंबर 5 और 6 आप करेंगे। इसी तरह तीसरे सवाल में वो खाली जगह पुर, चौथी और पांचवी जो हमारे आज के मतन से मुतल्लिक थी, इसको आपने अभी किताबों पे करना है। अगर आप गौर करें तो अभी तक का जितना काम था वो सारा किताब पे करने वाला या ज़बानी करने वाला था। फिर है जी हमारा छठा सवाल, सबक के तनाज़ुर में दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें, यानी वो बहुत लंबे ना हो। तीसरा हिस्सा अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और चौथा हमसाया के हकूक के हवाले से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इनके जवाबात आपने अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखने हैं, उसी तरह से हाशिया लगाना है, आज की तारीख लिखनी है और सबक का नाम लिखकर मुकम्मल करने। ठीक है जी, ये है आपका आज का घर का काम जो आपकी किताब पर मौजूद है। इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं, चंद सतूर में आपने तहरीर करके लाना है। तस्वीर इसकी, ये जो तस्वीर है ये आपने घर में अपने अम्मी अब्बू को दिखानी है, उनसे बात करनी है, और उनसे बात करने के बाद आपको क्या समझ आया, उन्होंने आपको क्या समझाया, इसको आपने घर से लिख के लाना है। वर्कशीट में है कुछ तस्वीर दी गई हैं, इनको आपने देखकर कम से कम 10 जुमले तहरीर करने हैं। ठीक है, 2 तस्वीर हैं और ये मोहल्ले से ही हैं। ये हमारा आज का सबक था, इसमें हमने आज मतन को मुकम्मल किया और मतन से मुतल्लिका सवालात के जवाब देने की कोशिश की या उनके मुतालिक सीखा। कल इंशाल्लाह इस सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।